أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I am going to talk about entrepreneurship. So we'll have a brief study what entrepreneurship is and what are its benefits and how can we play our role. So let's start with the definition. So the proper definition of entrepreneurship is starting a business from zero and leading it towards on becoming a successful business. अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें कि किसी की नौकरी करने की बजाय कहीं जॉब करने के बजाय हम अपना सेटअप स्टार्ट करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उसे एक लेवल तक पहुंचाएं कि वो चलने लग जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. It is divided or done in three parts. First of all, we have to bring an idea for a business. Then we'll have to plan on how doing this business, and then we'll have to carry on the step of doing the business. So सवाल ये है कि why should we choose entrepreneurship? हम अपने लिए क्यों परेशानियां बढ़ाएं और क्यों एंटरप्रेन्योरशिप यानी सेल्फ बिजनेस की तरफ जाएं? क्यों हम कोई जॉब नहीं करते या कोई नौकरी करके 9 to 5 जॉब करें? सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्स यानी कि जॉब के फ़वाइद देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ अ जॉब एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप. जॉब में आपका जो मंथली रेवेन्यू होता है दैट इज़ कांस्टेंट. आपको पता होता है कि इस महीने की आपको तनख्वाह यही मिलनी है. स्टार्ट से लेके एंड तक फ्रॉम वन पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट आपकी तनख्वाह आपको पता होता है कि हर महीने आपको ये सैलरी मिलने वाली है. जबकि बिजनेस का नुकसान ये है कि इसमें आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स यू स्टार्ट विद नेगेटिव, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और आपका इनकम बहुत कम जनरेट होता है. यू आर अनेबल टू कंप्लीट योर एक्सपेंसेस टू मीट योर एक्सपेंसेस. जब बिजनेस चलने भी लग जाए तब भी आपका जो प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू होता है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो वेरिएबल होता है. कभी किसी महीने आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है तो किसी महीने में आपको कम रेवेन्यू मिलता है और किसी महीने में आपको नेगेटिव में जाना पड़ सकता है. लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं. ये तो जॉब की फ़वाइद. अब बिजनेस के क्या फ़वाइद हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जॉब में आप अपनी अर्निंग्स और रिवॉर्ड डिसाइड नहीं करते, वो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है. जबकि सेल्फ बिजनेस में आप अपने लिए अनलिमिटेड अर्निंग्स और रिवॉर्ड्स डिसाइड कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि जॉब में आप अपने लिए छुट्टी और वर्किंग आवर्स या टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, वो भी आपके एम्प्लॉयर की मर्ज़ी से होता है. जबकि सेल्फ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपनी मर्ज़ी का टाइम, अपने ड्यूटी आवर्स और किस दिन आपने छुट्टी करनी है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज़ कि योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस एंड इट इज़ स्लो. आपका प्रमोशन, आपका ग्रोथ, आपका इंक्रीमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर बॉस इन अ जॉब. जबकि इन अ बिजनेस योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन यू एंड इट इज़ मोर फास्ट. आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने किस तरह ग्रो करना है. आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है उतना ही आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा. फोर्थ पे कि आपके पास अपने ऑफिस वर्क का कंट्रोल नहीं होता. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते आपने किस काम को किस तरह से लेके चलना है. जबकि इन सेल्फ बिजनेस यू कैन चूज द वर्क यू लाइक टू डू. आप खुद डिसाइड करते हैं आपने क्या काम करना है और किस तरह से करना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इन जॉब आपको बहुत ही स्मॉल चांस मिलता है इम्प्रूव करने के लिए और लर्न करने के लिए. आप सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक चलते हैं. जबकि इन बिजनेस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली. आप रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर
better for learning and improving. उसके बाद बारी आती है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं. एक आम बिजनेस या जो छोटे कारोबार आम लोग करते हैं, जो एक दुकानदार कारोबार करता है, उससे हम एजुकेटेड लोग किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप. सबसे पहले तो ये कि हमारी अप्रोच यूनिक होनी चाहिए. ट्रेडिशनल वे से अगर किसी चीज़ को लेके चलेंगे तो उसका आउटकम भी ट्रेडिशनल ही होगा, लेकिन अगर हम कोई यूनिक अप्रोच इख्तियार करते हैं तो देट विल बी इनोवेटिव एंड वेरी सक्सेसफुल. फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि मार्केट में किसी दुकान पे जाके ख़रीदारी करना, और यूनिक अप्रोच इज़ ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स, एट्सेट्रा. सेकंड चीज़ ये है कि आपका आइडिया नया होना चाहिए. जिस आइडियाज़ पे ऑलरेडी लोग काम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग हैं, उस आइडियाज़ को लेके चलना विल बी टफ एज कम्पेयर टू अ न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया. हाँ, क्रिएटिव और इनोवेटिव होने के साथ साथ आपका आइडिया प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे ने ये डिसाइड किया कि उसने पूरे पाकिस्तान में ड्रोन से प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं. सो उसे पहले ये सोचना है कि इज़ दिस प्रैक्टिकल और नॉट. क्या पाकिस्तान के लॉस, क्या पाकिस्तान के रेगुलेशंस और सिस्टम्स इसको ये प्रोजेक्ट चलाना अलाउ करेंगे या नहीं. और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये कि एक दफ़ा आपने जब आइडिया डिसाइड कर लिया, तब आपने उस आइडिया को और उसके प्लान को एनालाइज करना है. आपने उसके बारे में रीडिंग करनी है और मार्केट सर्च करना है कि आया लोगों को हमारे आइडिया की या जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डू पीपल रियली नीड दैट प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज. क्या वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हमसे कोई बेहतर अंदाज में प्रोवाइड कर रहा है? अगर हाँ, तो हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्या तब्दीली करें कि हम उसके साथ compete कर सकें. और जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, देन यू आर रेडी टू टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज स्टार्टिंग एंड बूस्टिंग. एक कॉमन टिप सबके लिए कि there is no need to compete with other people. You only have to compete with yourself. Ideate, innovate, and bring creative ideas. Therefore, you will have no need to compete with the market and traditional approaches of people. अगर आपका आइडिया, आपका अप्रोच यूनिक है और नया है, तो आपको किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं होगी. एक और चीज़ डिसाइड करना, वो ये कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या होंगे. बीइंग सेल्फ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है या कोई चीज़ आपने मैन्युफैक्चर करनी होती है, दैट्स आल्सो प्रोडक्ट, या आप किसी को सर्विसेज देते हैं. तो उसको चूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस में आपका कैलिबर कितना है. डू यू हैव टीम और स्किल टू मेक दैट प्रोडक्ट और प्रोवाइड दैट सर्विस. और सेकंड थिंग इज कि आया लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने मार्केट सर्च किया इन लाहौर, और सर्च करने के बाद, अपना सर्वे कंप्लीट करने के बाद, उसे ये पता चला कि लाहौर के लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं, दे ईट फिश. और उसने एक सुशी रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, जापानीज सुशी रेस्टोरेंट. सो कितने परसेंट चांसेस हैं कि ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज वेंचर? द चांसेस आर ओनली 50%, बिकॉज आइडिया यूनिक है, फॉरेन कल्चर को लेके जा रहा है. लेकिन द प्रॉब्लम विद सुशी इज कि लाहौर के लोग या पाकिस्तानी लोग वो पकी हुई मछली खाते हैं, दे डू नॉट ईट रॉ फूड. इसीलिए choosing product or service is a very important step in starting your new business.
اس کے بعد باری آتی ہے کہ اگر آپ کوئی نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں، کوئی کریٹو آئیڈیا آپ لے کے آتے ہیں، تو اس کو چلانے میں، اس کو کیری آن کرنے میں آپ کو کون کون ہیلپ کر سکتا ہے، یا کسی نئے بزنس کو گرو کرنے کے لیے کون آپ کا مددگار ہو سکتا ہے، اس پروسیس کو، یعنی کہ نیو بزنس کو ہیلپ کرنے کے پروسیس کو انکیوبیشن کہتے ہیں. دیر آر a lot of incubation centers in پاکستان اینڈ ابروڈ. کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں. لیٹس لرن اباؤٹ دوز کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے نیشنل انکوبیشن سینٹر. نیشنل انکوبیشن سینٹر کے آفیسز آر اویلیبل ان اسلام آباد، لاہور، پشاور اینڈ آل دا میجر سٹیز آف پاکستان. ایئرلی انڈکشن کرتے ہیں. ایوری ایئر دے ایکسیپٹ اپلیکیشن فرام نیو اسٹارٹ اپس. یو ول ہیو ٹو پریزنٹ یور آئیڈیا اینڈ دین دے شارٹ لسٹ. اگر آپ کا آئیڈیا ان کو انوویٹو اور اچھا لگتا ہے دین دے سپورٹ یو. کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں؟ دے گیو یو ورکنگ اسپیس وداؤٹ اینی کاسٹ. آپ کو آفس کے لیے جگہ دیتے ہیں جہاں پہ میٹنگ رومز، جہاں پہ انٹرنیٹ سروسز، لائٹ سروسز، سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے اینڈ یو کین ایزیلی ورک دیر وداؤٹ اینی چارجز. اور اس کے علاوہ آپ کو وہ مینٹورشپ دیتے ہیں بائی سینئر ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈز اور مختلف لوگ جو کہ بزنس فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو فری آف کاسٹ مینٹرشپ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ فار اے نیو بزنس یو کین یوز کو ورکنگ اسپیسز لائک کو لیب اینڈ ہینگ آؤٹ ایٹسٹرا. کو ورکنگ اسپیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹارٹ میں انویسٹمنٹ بہت کم کرنی پڑتی ہے. اور ہاؤ ٹو گیٹ نوٹسڈ کا ایک ہی آنسر ہے کہ آپ کا آئیڈیا یونیک ہونا چاہیے. اف یور آئیڈیا از a solution problem is a solution to a problem people have and it's unique one, then you will easily get noticed by incubation centers. تو آپ کو اپلائی مینولی کرنا پڑے گا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے اسٹیٹسز ہیں جس کے تھرو ہم کسی چھوٹی کمپنی کو رجسٹر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے سول پروپرائٹر. سول پروپرائٹر از اے کامن بزنس جو کسی ون پرسن بزنس ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی چھوٹی سی شاپ. ان ایسوسیشن آف پرسنس ٹو اور مور پرسنس ایسوسیٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. اس کے بعد لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشنز ہیں. لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشنز میں دو یا دو سے زیادہ گروپس مل کے یا کمپنیز مل کے ایک کارپوریشن اسٹارٹ کرتی ہیں. ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز منیمم 2 یا 2 سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں اور وہ اپنے فرم کو، اپنے کمپنی کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ کرتے ہیں. سیم گوز فار پبلک لمیٹڈ کمپنیز. پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں بھی منیمم 50 اور میکسیمم ان لمیٹڈ پارٹنرز ہو سکتے ہیں اور اس کی رجسٹریشن بھی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. دا ڈفرینس از کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے شیئرز پرائیویٹ ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹرز اپنے مرضی کے ساتھ دیتے ہیں، جبکہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج پہ اویلیبل ہوتے ہیں اینڈ اینی پرسن ان پاکستان کین بائی شیئرز ان دیٹ کمپنی. مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو مختلف طریقے سے لے کے چلے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے پیئر مارکیٹنگ ہوتی ہے. ان پیئر مارکیٹنگ ورڈ آف ماؤتھ سے مارکیٹنگ ہوتی ہے. فزیکل مارکیٹنگ میں آپ بروشرز یا بل بورڈز کے تھرو مارکیٹنگ کرتے ہیں. ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ یو یوز سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل پلیٹفارمز لائک ٹی وی چینلز اینڈ ریڈیو اسٹیشنز ایٹسٹرا، یا ویڈیوز بنا کے، اینیمیشنز بنا کے آپ اپنے پروڈکٹ یا سروس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اور برانڈنگ آپ مختلف طریقے سے کرتے ہیں بائی یوزنگ فلائرز، بزنس کارڈز اینڈ سملر تھنگس. اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتا چلوں. زی کریٹرز آئی ٹی سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ واز فاؤنڈیڈ بائی می. ہم نے ایز اے سول پروپرائٹر اسٹیٹس پہ کام کرنا شروع کیا 2015 میں 1 پرسن. 2019 میں ہماری کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو گئی. ہم نے اسٹارٹ لیا تھا ایز اے فری لانس ویب ڈیزائنر اور ناؤ وی آر پرووائڈنگ انٹرنیشنل آئی ٹی سروسز. Thank you so much for your time. If you have any questions or queries, feel free to reach me on the given email or website. So that's all about entrepreneurship by Aftab Saqib.